نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قعدے کے اندر دعا کرنا تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے لازم قرار دے دیا تھا، دعا کون سی کی جائے گی اس کے بارے میں وہ چیز نہیں کی جو مثال کے طور پہ فاتحہ کے بارے میں کر دی ہے، کیونکہ دعا تو ہونی ہی ہونی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، ان کی جب دعا سنی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ بھائی، یا لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ہم آپ پر سلامتی کی دعا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اسی طرح کیا کرو جیسے ابراہیم پہ کرتے، جو درود ابراہیمی ہمارے یہاں بن گیا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قعدے کو دعا اور اذکار کے لیے تو خاص کر دیا تھا کہ اس مقام پہ یہ لازم ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا کیا اس میں اختیار دے دیا تھا. یعنی یہ صحیح تعبیر ہوگی کہ قعدہ دعاؤں کے لیے خاص کر دیا. یہ تو حضور نے کیا ہے. یعنی دعاؤں کے لیے قعدے میں آپ بیٹھ کر جو اپنی احتیاجات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دعاؤں کی صورت میں پیش کر دیں. خاص کر دیا، دعا لازم نہیں کیا. اچھا، نہ دعا کرنا لازم کیا ہے، نہ کوئی خاص دعا سکھا دی ہے کہ یہ ضرور کرو. کوئی شخص اگر خاموش رہتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی اس کی. یعنی یہ بات کہ وہ دعا کے لیے خاص ہے اور پھر آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے، یہی الفاظ ہیں روایت میں آتے ہیں کہ اب جو دعا تم چاہے کر لو. اچھا، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غم صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ سنت ظاہری بات ہے عملی چیزوں کا نام ہوگا، اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ چیزیں دینی ہوں گی اور ان کو قرآن مجید سے انیشیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ہے، وہ قرآن سے باہر پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. سوال اس پورے پس منظر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. کہا انہوں نے کہ جہاد اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کو سنت کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا؟ یہ بات کیسے ثابت کی جا سکتی ہے کہ ان چیزوں کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے؟ کیا سارے پیغمبر جہاد نہیں کرتے رہے ہوں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں مان سکتے کہ قرآن مجید اسی طرح نماز اور رمضان کا ذکر کرتا ہے، ایسے ہی وہ جہاد اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا بھی ذکر کرتا ہے جو پہلے سے معروف تھے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں جب نماز کا ذکر آتا ہے تو وہ انیشیٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، رمضان کا ذکر آ رہا ہے تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک. تو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ پھر جہاد بھی تو کرتے ہوں گے پیغمبر، سزائیں بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق دیتے ہوں گے، تو ان کو بھی آپ وہاں سے نکال کے سنت کی کیٹیگری میں لائیں؟ یہ دین کی تاریخ سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہے. اگر آپ ہمارے علماء کے ہاں بھی دین کی پوری تاریخ کو پڑھیں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ہمیں قرآن میں بھی بتایا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں، روایتوں میں بھی یہ چیز بیان ہو گئی ہے کہ پیغمبروں کی ایک بڑی تعداد آئی. یہ بیان کیا گیا سورہ یونس میں بیان کیا کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے. ان پیغمبروں نے آ کر اللہ کی حجت تمام کر دی، قوموں کے فیصلے ہو گئے. لیکن تاریخ بیان کر کے قرآن نے بتایا کہ کہیں 2 لوگ ایمان لائے، کہیں 4، کہیں 10، کہیں زیادہ سے زیادہ ایک کشتی کے مسافر. ٹھیک. اس لیے کوئی مسلمان قوم جو اپنا نظم اجتماعی قائم کرے باقاعدہ، وہ وجود پذیری نہیں ہوئی. صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے. پہلی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا. ٹھیک. اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے پے در پے نبی بھیجے. یہ دیکھیے نا کہ سیدنا ابراہیم اللہ کے نبی، ان کے بیٹے اسحاق اللہ کے نبی، اسماعیل اللہ کے نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی، یوسف اللہ کے نبی. یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اس سے پھر ایک نئی قوم پیدا ہوئی. یہ وہ قوم ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم پیدا ہوئی. یہ پیدا کہاں ہوئی؟ مصر میں، جہاں ان کے پاس حکومت نہیں تھی. تو 500 سال تک تو ان احکام کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. جہاد کا حکم بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، وہ فرد سے متعلق نہیں ہے. اور حدود کا حکم بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے. یعنی وہ باقاعدہ اپنا کوئی سیاسی نظم قائم کریں گے تو پھر یہ احکام ان سے متعلق ہوں گے. اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہ جہاد کی ہدایت کی گئی نہ حدود نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو اب نکال کے ایک آزاد سرزمین میں لے جائیں. چنانچہ وہ ان کو نکال کے لائے تاکہ فلسطین میں آباد ہوں یہ. اور اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ پیغمبروں کے ماننے والوں کی حکومت قائم کرنے کا سوال پیدا ہوا. اچھا. اسی وجہ سے پہلی کتاب جو نازل کی گئی جس میں قانون آیا وہ تورات ہے. تو تورات میں جہاد کا حکم بھی دیا گیا اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے حدود یا جرائم کی سزائیں بھی بیان کی. یہ روایت تھی بنی اسرائیل کے ہاں، یہ موجود تھی پہلے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ صورت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس سے عرب کے لوگ اس طرح واقف ہوں.
वो तो इब्राहीमी रवायत से वाकिफ़ है। इब्राहीमी रवायत जो इस्माईल अलैहिस्सलाम से कायम हुई वो बिल्कुल उसी तरह से रही कि चंद लोग वहाँ के कबीले के ईमान लाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कौम बढ़ती चली गई। उसमें जो शरीयत दी गई थी वो शरीयत वही थी जो फ़र्द से मुतल्लक है, यानी वही जो मक्के में मुसलमानों के लिए लाजिम की गई, वही शरीयत थी उनके पास। उनको भी उस नौइयत का कोई इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ, कबाइली सा निज़ाम। खुद हुजूर के ज़माने में भी वहाँ कोई बाकायदा हुकूमत नहीं थी, एक कबाइली सा नज़म कायम था, जैसे कबीलों के शयूख होते हैं। तो इनफरादी शरीयती वहाँ मौजूद थी, या शख्सी मामलात से उसमें भी हुदूद और ये चीज़ें ज़ेर बहस ही नहीं थी। तो इस्लाम में क्या तरीका इख्तियार किया गया या कुरान के नज़ूल के मौके पर कि वो चीज़ें जो दीन इब्राहीमी में मौजूद हैं उनको तो हुजूर ने जारी फरमा दिया, उसको हम सुन्नत के ज़ेर उन्वान रखते हैं। और वो चीज़ें जो दीन इब्राहीमी की रवायत में मक्के में या उम्मुल कुरा में या जज़ीरा नुमा अरब में कुरैश के लिए नामानूस थी, वो कुरान ने फिर इब्तदान बयान की। तो ये वजह है उसकी, यानी कुरान मजीद ने ये बता दिया है कि इससे पहले हम तौरात में भी ये हुक्म दे चुके हैं, लेकिन ये बताने के साथ पहली मरतबा ये हुक्म कुरान ही ने दिया है। नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया, हुदूद का भी और जिहाद का भी। ये वाज़ेह हो गया कि ये जब तक वाज़ेह न हो कि अल्लाह ताला की शरीयत के वो अहकामात जो इज्तिमा से मुतल्लक हैं और इज्तिमा किस वक़्त वजूद पजीर हुआ है, तब तक ये दावा करना कि तमाम अंबिया मिसाल के तौर पर जिहाद करते चले आए होंगे, ये नहीं किया जा सकता। अच्छा हम सब ये तो चलने समझ में आता है। एक ज़िमनी सवाल आपसे पूछता हूँ मैं कि ये चीज़ें इज्तिमा से मुतल्लक थीं और मुसलमान कौम बहैसियत कौम के जब बनी है तो उनको हिदायत भी दे दी गई, लेकिन मीरास का हुक्म तो फ़र्द से मुतल्लक है, मीरास तो मैंने अपनी तकसीम करनी है, वो भी हमें कुरान मजीद में नज़र आता है। इसका मतलब दीन इब्राहीमी की रिवायत में मीरास का कोई हुक्म नहीं था। देखिए बात यह है कि अहकाम की दो नौइयतें हैं। एक वो अहकाम है जिनका ताल्लुक़ तमद्दुन की तब्दीलियों से हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक ज़माने में लोग भेड़ बकरियां पालते थे ज़्यादा, तो आप ये देखिए कि कुर्बानी के अहकाम हमें तौरात की शरीयत में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जी हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमद्दुन में तब्दीलियाँ और तग़य्युरात आ गए। कदीम कबायली तमद्दुन में इस तरीके से मीरास की तकसीम होगी, इसको मारूफ पर छोड़ दिया गया था। यानी लोग इसमें जो रिवाज कायम कर लें, कबायली ज़रूरतों के तहत कायम कर लें, अल्लाह ताला ने भी उसमें कोई मुदाखलत नहीं की। जब अब मौका आ गया इस बात का कि मुसलमान अब कबायली ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, बल्कि वो बाकायदा एक नज़म के साथ अब दुनिया भर में फैलेंगे, दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों में जाएंगे और उसमें हज़री तमद्दुन पैदा होगा, यानी शहरी तमद्दुन भी पैदा होगा, उसमें उस तरह की बरादरियाँ नहीं रहेंगी, तो मुतय्यन अहकाम दिए गए। तो एक पहलू तो ये है इसका। दूसरे ये कि ख़ुद उस उर्फ़ में क्या कोई हिदायत इंसाफ की मौजूद नहीं थी, ज़रूर होगी, लेकिन अगर लोग उसको फरामोश कर चुके थे तो कुरान मजीद का तरीका यही है कि फिर वो उसको नए सिरे से दोहरा देता है। तो हमें अरबों के यहाँ चूँकि इसके कोई आसार नहीं मिलते, सबसे पहले कुरान ही इसको बयान कर रहा है, इस वजह से हम इसको कुरान ही के अहकाम में रखते हैं। नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह है। सलाम से जो इससे पिछला सवाल था उससे मुतल्लिक़ एक और मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी वजाहत हो जाए। आप अक्सर ये फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर जो अमली अहकामात शरीयत के मुतालबात सामने आते हैं उसमें हमें फ़र्क करके देखना है कि क्या कुरान हुक्म को इनिशिएट कर रहा है या किसी पहले से कायम शुदा सुन्नत को, पहले से कायम शुदा इबादत का रेफरेंस दे रहा है, हवाला दे रहा है, उसके अंदर कोई इस्लाह कर रहा है। नमाज और रोज़े का मामला हमसे फरमाते हैं कि ये दूसरी नौइयत का है कि नमाज इनिशिएट नहीं कर रहा है, इस्तिलाहात वजूद पजीर हो चुकी हैं, उनको रेफ़र कर रहा है और उसके अंदर जब कोई तब्दीली करनी है तो पैगम्बर वो अमली तौर पर कर रहे हैं। सवाल हम सब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसे मालूम होता है? मसलन जिहाद ही की हम मिसाल ले लें, कुरान में नमाज का भी जिक्र है, रोज़े का भी जिक्र है और जिहाद का भी जिक्र है। अब आप कहते हैं जिहाद कुरान मजीद इनिशिएट करके बता रहा है, तो अब 4 मकामात पर जिहाद ज़ेर बहस आया, एक पर इज़्न है, एक पर फितने के ख़िलाफ़ लड़ने की बात है, तीसरी जगह पर जो है वो इत्माम हुज्जत के तहत, और फिर आखिर में क़यामत तक की हतमी हिदायत दी गई है। तो एक मुफक्किर को, मुफस्सिर को ये मालूम कैसे होता है कि यहाँ हिदायत पूरी की पूरी इनिशिएट करके कुरान ने दे दी है और यहाँ पे सिर्फ रेफ़र किया? कुरान मजीद इसको खुद वाज़े करता है और 2 पहलुओं से वाज़े करता है। एक तो कुरान मजीद जिस जगह कोई हुक्म बयान कर रहा होता है वहाँ उसका उसलूब बता देता है। अच्छा। दूसरे ये है कि कुरान उसकी तारीख़ भी सुना देता है। मिसाल के तौर पर रोज़े के बारे में बात शुरू ही यहाँ से की है कि ईमान वालों तुम पर रोज़ा उसी तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह इससे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। तो गोया पहले ही जुमले में ये बता दिया कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जो तुम्हें आज दी जा रही है। जब पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया है तो ज़ाहिर है कि दीन इब्राहीमी की रवायत में भी वो रहा होगा, हुजूर ने उसको जारी कर दिया। उससे अगली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए उसमें ये कहा गया है कि ये चंद दिनों की
इबादत है। अय्याम मादूदात। अय्याम मादूदात, ये नहीं बताया गया कि वो कौन से दिन है। ये अल्फाज आ ही नहीं सकते जब तक कि लोग वाकिफ़ ना हो कि वो कौन से दिन है। ठीक। तो ये मालूम हो गया कि लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, रसूलुल्लाह इसको जारी कर चुके हैं, रमज़ान में रोज़े रखे जा रहे हैं, अब उसके बारे में कोई बात बयान की जा रही है। तो कभी तो ऐसा होता है कि वो लफ्ज़ों में भी बयान कर देता है कि ये माजी की चीज़ है, और इस तरह के क्राइम भी उसमें होते हैं। और कभी ये होता है कि उसकी पूरी तारीख़ बयान कर देता है। मसलन नमाज के बारे में ये बताया कि सब अम्बिया को इसी तरह दी गई। सैयदना मूसा को कब दी गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, जब उन्होंने हरम की तामीर की तो ये मस्जिद के तौर पर बनाई गई, ये नमाज के लिए बनाई गई, ये सब बातें बयान की। हज के बारे में इसी तरह से बयान कर दिया। तो कुरान मजीद फिर उसकी पूरी तारीख़ को भी बयान कर देता है। अब हज ही को देख लीजिए ना, तो ये बताया गया कि इब्राहीम ने इस तरह इस घर की तामीर नौ की, उसके बाद ऐलान किया कि लोग अब आएँ और अपनी दुबली ऊँटनियों के ऊपर सवार होकर इन रास्तों से गुजरते हुए आकर अल्लाह की बारगाह में हज का फरीज़ा अदा करें। ये पूरी बात बयान हो गई। तो हमें मालूम हो गया कि तारीख़ ये है, बात यहाँ से शुरू हो गई है। तो कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ पढ़ने के बाद इस तरह के सवालात नहीं पैदा होते।